Ay, sa wakas, nandyan na. Hay que decirlo. Decirlo. Si yo estoy cansado de decirlo. No, ya, se fue allí a decirlo. Que hace lo que le da la gana. Ya. Hola. Patatas. Kuya, ¿qué tal está? Sí. A ver, sí. Ay, ¿Quiere brotes? ay, cebolla. Lo llevo, Kuya, ¿eh? Las cebollas. Ujú. Vale. Gracias, Kuya. Voy a ver esto. Vale. Sí, puede ser más patatas. ¿Más patatas? Sí, un montón. Sí. Toma, dame. Ahí, toma, dáselo. Ahí hay un montón. Sí, ya no creo más. Cógelo, Kuya. Lo llevo. Bien. Espera que tiene mano. Pues yo Helado, también ¿no? lo puedo sacar. ¿Es helado? No, Sí, helado, Kuya. Natilla. yo quiero más feliz. Y la misma. Hay más natilla ahí. Ahí hay otro para ti. Dame. No es helado, ¿no? Ay, está mojado, Carmen. Y todo está mojado. Espera que voy a coger uno de estos. ¿Quieres, Kuya? ¿Qué son? Buena. ¿Qué son? Está buena. Está buena. Para salad. Masarap sa salad también. Vamos allí, Kuya, corriendo. Hay más. Esto es lo que sacan, ¿no? Lleva las patatas, sí. ¿Eh? Lleva las patatas. Sí, hay más patatas abajo. Bien, vamos a tomar. Allí, Kuya, patatas más. Tomamos otra vez, ya. Vale. Vamos en el otro. Vale, ¿eh? ¿Hay más? Lo veré. Hielo. Mas patatas, ang daming patatas po. Sa akin to. Patatas pa lang. Sí. Patatas, sí. Lo llevo. Sí. Vale, nos vemos ahí, Kuya. ¿Eh? Voy cargada. Muchas patatas, María. Okay, kita-kits sa kabilang location. Dahil grabe, ang dami. Na yung may mga tubo na. Okay. Dito palang jackpot na ay. Grabe. Okay. Ano ito? Ano meron dito? Ang tibay naman ng plastic na ito. Kahit wakin mo ah. Tibay ah. Wala. Okay, let's go. Hasta luego. Okay, nandito na. Parece que no vacía. Mira por arriba. Aquí está la comida preparada. Sí, tama.
Pan. Mira que yo tengo un taburete como el tuyo, nunca Ya. me acuerdo de traerlo. Yan. Eso son. Natin sa la comida preparado. Tama. Nandiyan yung mga pagkain luto na. Esto, ¿no? Pakalat-kalat kasi ang trolley niya ling Carmen. Ay, 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 ay. Frutas, kuya. Tara, tumbalo que no podemos coger. Wala. Madre mía. ¿Qué tal allí, kuya? ¿Sacaron? Sí, sacaron. ¿Y? Pero basura. ¿No hay nada? Hay una de esas, ¿quieres? ¿Cuál? Solamente una había. Una de esas de huevo. Ah, solo. ¿No quieres? ¿Lo quieres? Vale, vale, vale. Toma. Wala, mga tapon nga rin. Puro bulok. Gracias, kuya. Buah. Madre mía. Ah, eso es lo que le gusta a Carmen Mir. ¿Sí? Los quesos que tienen ¿Qué hay? Ensalada, ensaladas. Ponte nota aquí en otro lado, Carmen. No puedes me poner. dan ensalada de gorda que hay ahí. Una de ahí. Está clarito esto, ¿no? ¿Te ¿Quieres? Jessica, sí, de ¿Cuál? Vas a pasar el coche. Ah, perdón, perdón. Ano ba yan? Gracias. Tinanong ng lady. Okay na. Ay, sorry. Gracias. Oh, ba yan? Hindi daw, Carmen. Kaya mo. Hay un motor. Mira, toma. Para preparar el sopa. Para sopa. Sí, no, okay. No tiraron en la trola. Toma, con tuna. Es lo que me gusta. ¿Cogiste la sandía, kuya? ¿O no? Al final. Mala. Toma, está bueno esto. ¿Qué es? Canánigo. No. ¿No te gusta? Orúcula. Si encuentras orúcula, sí. Con canánigo está bien. Ang dami mga gula. Orúcula diferente que dice. ¿Y aquí? ¿Lo miraron? No hay. Vamos a ¿No hay más? Quita. Up. Okay. Yung isa, hindi pa nakikita. Ahí está el carrito ahí esperando. Ya, nabinid, no. ¿Por qué no se ha acercado? ¿Ya no? ¿No miramos más? No hay nada. No hay nada. No la mirado, está abajo. La bolsa. Basang-basa yung kamay ko sa pawis. Init kasi dito. Alas 8 pa lang ng... Alas 8 na ng gabi. Mga 8:30 ganun. Ang taas pa ng araw. Hindi ko lang nakuhanan kanina eh. Pag sa susunod, papakita ko sa inyo yung alas 8 pasado. Ang taas pa ng araw. Grabe. Okay, punta tayo sa kabila. Malit nang nilabas. 10:30 na. Hola. Vale. Otro patatas. Más patatas. Está abierta. Toma. Lo cojo. ¿Quieres?
Unas cuantas yo también. Sí. Espera, Cerca. ¿me vas a quitar? Ay, He cogido una. Mira, es yo que también una patatas fritas. pero me quieres quitar, ¿no? Ya ves, Que no me parecía que era otra ves que cosa. soy muy tranquilo y me estás a... Queso, ¿quién quiere Dame, queso? dame Esta? charo, tías. Ahí, cógelo. Vamos, dos cosas. Esto, Hay otro. Esto quiero. Aquí, cógelo. Hay otro ahí. para la calle. Lo tiramos aquí. No, dulces me lo pasa. Ah, llévaselo. Toma. ¿No recuerdas que te dije que Perdóname, necesitaba un toma. poco de dulces? Un poco de dulces, un poco de yogures. Ahí, ahí. Te lo doy. ¿Mantequilla quieres? No, no. Mantequilla. ¿La va a llevar? Yo voy a llevar una. Ahí. Está Está aplastado. caliente, está aplastado. Mantequilla está buena. Sí, hay muchas mantequillas, pero ya están. Está mira. muy... Muy mal. ¿no? Sí, con este calor. Toma, llevárselo, no quiero. Voy a llevar yo dos. Está. Sabog na yung dami dito. No, yogures. Yogures sí he cogido ya. Ok. Voy a- si Toma, hay algo, llévatela. Te lo llevo. hay algo aquí, hay algo. Esto es de mar. Ah, eso no quieres marca. No, es que si estoy buscando en la basura buscaré algo mejor, ¿no? Venga. Mantequilla hay un montón. Sí, mantequilla hay un montón. Toma, llevárselo. No, ya está, ya no quiero nada. Para abuelo. Espera, tienes niños, ¿no? ¿Qué pasa? No, tan, Dámelo, a ver, Toma, que no esté lleva- muy aplastado. ¿Quieres Toma. pipas? No, pipas no. A ver, Seguro. ¿te quieres llevárselo? No, voy a ¿No? llevar tu casco. Dale. Dale. Huevos. Cállate. Caja. No, pensaba que tiene algo. Tipo, Sí. esto es proteína. El huevo. Toma, dulce. Y ya está, Toma. ya. No, Más yogur. Toma. Ya está, ya. Yo he preguntado anda. por yogures y he encontrado un montón. ya, ahora mucho. Ang daming butter. Pero butter. Oh, mira, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Quieres más? Pues aquí tengo una maleza. Huele mal. Huele malísimo. Sí. ¿Quieres mango? Mango. No. Daming laman. Eso rico, sí. Ang dami pa sa ilalim. Ay, mas magkabaho. Grabe. Butter. Sayang, ang daming butter. No hay más. Abajo no hay más. Ya llegamos al pan. Ang daming butter talaga. Cógelo. El cuyo. Hay las empanadas, no. ¿Lo sacamos? No, no hay más. Ya está. Ok. Está encima. ¿Ya? No, yo ya. Dale. Balik ko lang ito para hindi nakakalat dito. Ang dami. Gulay.
¿Quieres harina? ¿La quieres? No. No, llévaselo. No, yo no. Era para cambiar la posición. Ok, vale, kukunin ko lang yung ating... Ya está. Listo. Ya está, ahí me han dado de aquí. Vale. Venga. Ciao. Venga. Chao, yo. No. Venga, Carmen. Hasta mañana. Diba? Grabe. Ang dami. Puno na ito. Tapos ang dapat natin nakuha dito. Nagka-problema pa ate yung ating video. Hindi ko alam kung may nakuhanan sa mga video natin. Kasi nga, mamaya check ko na lang sa bahay. Dulce. Naiiwanan niya yung dulce niya. Sinitsitan talaga eh. Sinitsitan yung kasama. Naiiwanan niya to. Oh. Venga, ciao. Ciao. Okay, kita-kits na sa bahay ng kakalkal. Dito na tayo sa bahay. Ha? Nailatag ko na rin yung ating mga jackpot sa basura. Ang dami. Grabe. Walang katapusang blessing, walang katapusang grasya ang bigay ni Mr. Bean. At bagong lahat ay flex ko muna yung nakuha nating mga mushroom. Dahil sina Mudra at Pudra, naghanap pa sila ng dahon-dahon. Ayan o. Dahon-dahon ng ng ampalaya ata at kamote. Hinalo yung ating manakuhang mga mushroom at hinaluan ng isda. Aba, dineng-deng ng Ilocano. Napakasarap, dineng-deng. At si Kaikit, thank you kasi kailan ba yun? Kanina kahapon. Kumatok silang mag-iina. At nagbigay sila ng saluyot at saka sa karabong na may kasamang isda, may halong isda, mga kakalkal. At yun, sinamantala na natin na yun, imbis na ikatok natin sa kanilang isabit sa kanilang bahay, naglagay na ako dun sa bulsa. Sabi, sa'yo na yung mga itlog na nakuha ko kasi madami nating itlog na nakuha. Tapos mga tsokolate, tapos yung mga cookies, mga galyetas na yung dinosaur na itsura niya. Yung parang ganito. Binigay ko na sa kanila. Dun sa mga dalawang chikiting. Inaanak ko yung bunso niya si Sofia. Kaya yun. Tuwan-tuwa. Kaya sabi, ante. Naku, Diyos ko, mahal-mahal ng itlog, gatas. Kaya sabi ko, basta may itlog. Sabi ko, bibigay natin. Mag-share tayo kay Kait. Kasi hindi na siya nakapag-dumpster. Kasi nga, may trabaho na si kumpadre Martin, si Bro Martin. Walang mag-aalaga sa mga bata. Kaya, ayun, mga kakalkal, kahit gusto niyang magkalkal, mga nakakamiss kay Kaikit, yun nga, pwede niyong bisitahin yung kanyang Facebook sa Kaikit ata na kanyang sa Facebook. Basta i-search niyo lang, Florence Manaligod sa Facebook niya. Doon siya nag-upload. Pero hindi na siya napagod ako mga kakalkal. Hindi na siya nagkakalkal. Ganon din si Lodi, si Kalodi. Hindi ko alam kung nagkakalkal pa siya. Minsan hindi ko na nabibisita yung kanyang Facebook. Pero minsan nagpop up dun sa aking sa Facebook. Okay, so yun lang, konting update lang sa ating mga kaibigan sa pamamasura, yung mga nakakamiss sa kanila. May mga Facebook sila. Loida Talosa, yung kay Kalodi. Okay? At kay Brian, mayroon pa rin nagtatanong, may trabaho na si Brian, kaya hindi nyo na siya nakikita. Ako na lang nagkakalkal mag-isa. Okay, so, nasa na tayo? Ito na, umpisa na natin dito. May nakuha tayong, sunflower seed, mga kakalkal. Kaya medyo malalaki-laki yung kanyang mga buto-buto. At
tawag nito, yung butong pakwan medyo mas maliliit. Ito medyo malalaki talaga yung kanyang buto, mga ano niya, mga pipas tawag dito. Yung kanyang expiration ay June 10, pwede pa naman siya. June 10, okay pa siya. Tapos, meron tayong nakuhang masarap at mamahaling capsule ng kape. Tama-tama. Paubos na yung ating capsule na nakuha nung nakaraan. Malakas magkape si Brian eh. Pati ako. Pati yung nakuha nating matcha. Halos maubos ko na rin. Napakasarap. Napakalinamnam. Kaya laking tulong yung mga nakukuha natin. Ito, imbis na bibilhin ko. Nakapag-save tayo ng dito. Ito nasa 4 to 5 euros, mga ganun. Yung ganito, isang box na ganito, 10 pieces ata ang laman. Tapos, kahit ito, dami nito makakalkal. Alam nyo ba kung bakit siya tinapon? Kasi yung mga iba, wala siyang takip. Ito, walang takip tulad nito, wala siyang lid. Tapos, may mga nakita ako na na parang may yupi na siya, at saka dumi-dumi na siya, may dumi na siya makakalkal. Nilinis ko na lang siya, yan. May mga batik-batik siya, hindi ko alam kung kita. Yan. Nalinis ko na lang siya. Kaya yan, hindi na yan siya standard na pangbenta. May na siya, mga damage na. Kaya hindi na nila pwedeng ibenta kasi nga parang reject na yan sa kanila. Dahil dito, yung standard na kailangan nilang mag-pull out ng mga pagkain kapag may mga nakitang mga damage, mga ganun. Dahil yung kanyang expiration ay 2027 pa. Kaya ayun ang alam kong rason kung bakit itinapon. Ito, kung di man siya kita, pipicturan ko na lang, i-flash ko dito sa sa screen. 2027 nakakalakal. Hindi siya kita eh. August 7, 2027. Mamaya, yan, flash natin dyan. Tapos, tignan nyo naman, sandamakmak na, parang chorizo de Bilbao ito. Nakalagay ay chorizo pincho. Ang liliit na, na chorizo. Ang daming tinapon nito. Pati si Carmen, ang daming nakuha. Si Kuya Yako, wala, ayaw niya kasi nga, di ba, baboy. Kaya hindi siya kumuha. Ang bango ng amoy. Chorizo. Napakasarap nito eh, partner sa sa tortilla espanyola. Kailan ako gumawa? Naggawa ako ng tortilla espanyola, mga kalkal. Naubos namin ni Bryce. Napakasarap. Tapos pinartner namin yung nakuha kong ken na ganyan na na yung pibil ba yun? Yung parang Mexican na na parang pulled pork na yun pinartner namin. Napakasarap niya, mga kalkal. Tapos meron tayong hotdog, German hotdog ata to. Bigay ito ni Aling Carmen. Ay, Carmen ba? Ni Aling Pilar. Ayan. Sa Aling P, may nagtatanong kung may nagkakalkal ba daw na lokal. Oo, si Aling P ay Espanyola. Espanyola si Aling P. Tapos si Aling M, Espanyola din siya. Lokal siya dito. Taga Madrid, ay taga dito. Mga Espanyola yan. Tapos, ayun. Pagkakalam ko. Tapos may mga iba pa kaming mga kasama, yung mga lalaki na ayaw talaga magpa-video, mga Espanyola. Ayaw nila magpa-video kasi nga dahil ayaw nila lumabas eh. Natin, respect natin dahil tayo respeto natin kung yung siya. Ikaw din naman na i-video ka. Syempre kung ayaw mo mailabas sa video, di ba? Ganun lang yun. Respeto din natin kanilang mga privacy. Tapos itlog. Bigay din ni Kuya yan. Bigay din ni Kuya ito. Kaba. Sparkling wine. Para siyang ang tawag doon. Nakalimutan ko na. Tapos may sibuyas. Nakuha. Tinapon kasi. May mga na lang. May mga itim-itim na lang yung iba. Pero okay pa yung mga iba ko. Okay pa. Kamatis. Tandamakmak na mga patatas, mga kakalkal. Yung iba, i-check ko yung mga iba kasi ang dumi. Hindi ko alam kung dumi yan. Kasi nga medyo nabasa siya. Siguro yung parang malikabok niya ng ngitim. Pero okay pa naman. Kung bulok sana ito,
nangangamoy na siya kung bulok yan, pero hindi siya bulok. Kasi alam ko na kung ano yung amoy ng ng patatas na bulok. Amoy pasensya na, pasintabi sa mga kumakain. Amoy talaga, mas worse pa sa amoy ng alam nyo na yung nilalabas natin. Ganun na ganun, sobra pa sa sobra na amoy na ganun. Alam nyo na, napakabaho. Okay, so nasan na tayo? May nakuha tayong canonico. Tapos, spinach. Meron tayong nakuhang 2 pack na sili padron. At may pang salad pa. Ayan siya. Meron siyang lettuce. Kompleto na siya. Ayan, 2 nakuha natin. Okay, medyo napahaba ata yung ating haul. Magte 10 minutes na. Kaya magpapaalam na tayo at happy ako sa nakalkal natin. Lalo na dito. Matutuwa si Bryce. Dahil minsan sumasaglit sa sa tindahan. Bumibili ng Pringles, mga kakalkal. Ay napakamahal ng Pringles. Yung ganito kaliit ay nasa 1.50 ata. 1.50 cents. Yung ganyan. Kaliit. At ito. Jackpot. Okay, so yun lang. Magpapalam na si Basurera ng Espanya. At kita-kits tayo sa susunod na vlog. Ingat kayong lahat. Adios!